Today is September 11. So, papunta kami ngayon sa supermarket or maybe sa isang mall kasi bibili kami ng pants niya. And then, afterwards, we will buy food. Malapit na rin yung birthday ko, so magpe-prepare kami for the occasion. Good morning. He said good morning. So umaga ngayon dito sa Catania. Mainit yung panahon pero windy. So okay naman yung klima. So sa likod namin nandun yung kanyang wheelchair. So gagamitin namin yung mamaya pagdating namin sa supermarket. Il supermarket è anche gelato. Ice cream. Bibili din pala kami ng ice cream. Okay. Altasera. Ok? Speak. Okay. Dove Ngayon siamo? nandito na kami sa supermarket sa Alpa Sera. And Carrozzina. nandito na kami sa parking area and bababa ako para kunin yung kanyang wheelchair. Ok. Wait. Io aspetto. Baby, the key. Okay, Okay. get it. I'll get it. Ok, vai. Vai. Please. Di qua, gira di qua. Here. Di qua, no, contrario. Di qua. Okay. Ok. Attenzione. Scende la carrozzina, mettiamo la batteria and completa. So, Sì. Ok? okay. Ready? Ok. Carrozzina, tieni, fai essa. So ngayon bababa na siya on his own. Pero kailangan lang siya ng support na hindi gagalaw yung kanyang wheelchair para makatransfer siya. Sì, trasferimento. Okay. Ok? Okay. Uno, due, Try. otto. Finito, siamo arrivati. So, ready na kami. Ok, pausa. And nasa wheelchair na siya. Where? Which one? Quelli grandi. Grande. Big, yeah, big, large. No this, no No, this. this. Con- Where? Questi no? Questi? Questi qua. Questi? Which one? No good? No buy? Uguali? Sì, uguali. Uguali? Uguali da. Due? Sì, due. Ma ci entrano dentro la borsa? Full. No, borsa full. Not
possible. Ok. Let's go. Un altro? O dopo? After. No, after. No. No big. Come? Andito kami sa section na kung saan makakabili ka ng cheesecake. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. So, yung price like 17.59 euro. So, ang daming mapagpipilian. Ito yung ice cream nila. Cost is 6.59 euro. Okay, there's frozen donuts here. So dito yung donut nila yung presyo 9.59 euro. So nasa almost 600 pesos yung ganitong isang box, which is equivalent to 1 dozen. Yeah. Chips. Yeah, this one for breakfast. Ah, sì. Check the ingredients if it's not pork. Chicken. Vediamo. Tacchino? Ah, ok. Tacchino. Sì. Look. Sì. Polo. Sì. Ingrediente. What? Cosa? Non Pork. beef or no, I don't understand. Beef. Occhiali? Grazie. Yeah, no, Sì. Grazie. He said, pasta fresca al uva con ripieno o prosciutto crudo. Ingredients, Ok, no pasta, good. No good. no good. No good. Prosciutto crudo e pork. Okay. So, eto po, alam natin lahat na ang Italy, famous siya sa iba't ibang klase ng cheese. Mapapansin nyo, ito. Then, ito ang laki ng cheese. Cheese din ito. Ito, marami po niyan sa bahay. Natural na cheese na walang
ingredients na preservative. Ayan. This one, ito yung mozzarella na nilalagay sa pizza na kapag mainit siya, nagiging parang sticky. So sa bahay ng mga Italians, hindi po pwedeng mawalan ng hindi pwedeng mawalan ng cheese. Laging meron sila. Parang isa sa mga basic food ng mga Italians ang cheese. So, itong buong stretch na to, puro cheese yan. Ok, cos'è questo? This? Yeah, ito yung mga products ng mga Siciliano. So, mahilig sila sa pepperoni. This one. Sa bahay, lagi Tomato, ganito. pomodoro. Yeah. And this one. Sì, uguale, sempre tomato, pomodoro. Tomato and pepper. At Sì, pepper. sott'olio, olio, olive. And the melanzane? Sì, olive? Mushroom. This is Sì, mushroom. sì, esatto, sì. So, ito yung presyo niya lahat. So, kung bibili ka dito ng mga Italian food, syempre mura. Pero pagdating sa Pilipinas, mahal na. Formaggio e So, maionese. this one, cheese again. So, mahilig talaga sila sa iba't ibang klase ng cheese. Ok. What do you buy? What will we buy? Supposedly, we will buy cheesecake, but no Cheesecake. possible. So, we will buy torta, gelato. Oh, torta gelato. It won't melt, are you sure? Yes. Gelato. It's an Sì. ice cream inside. So. Il carro. Okay, speed in car. Il carro e condizionatore. Depende. Poi. Ok. Oh, baby, I don't look good because it's close up. Hai finito? Finish? Yeah, finito. Hai stop video? Yeah, I stopped the video. Stop video. Ok. I'll get this one. This. Torta e gelato. Yeah. Okay. Fast. Here, baby. Case. Qui. Case car. Yeah, in the car. I'll be fast. Ok. E dentro la borsa case, eh? Vieni. Okay, this now, torta gelato para sa birthday ko. For compleano. I'll put in freezer. Tanto gelato. Yeah, tanto gelato, tacchini, chicken, and goat for compleano, birthday. E Giulia anche. Hey, Julia! Julia! Ok, bye bye. Bye!